Hi mga ka-singer, since Mother's Month man karon or karon sa Mother's Day held. So naapod mi angay nga pasalamatan og kanang i-appreciate kay karon nga adlaw is special day gid niya karon. So wala siya kabalo nga gibuhatan jud namo siya og speech na I know nga maghilak-hilak jud ni siya karon kung makakita ni siya sa among video. Nya, human na ninyo ni nga video mga ka-singer kay ma-reveal diri ang ako ang mga igsuon, ako ang 6 ika-7 man ko because I am the eldest anak. So continue watching. Kay kung dili niyo ni humano na magmahay jud mo di mo kaila kung kinsa akong mga igsuon. Sige, kamo na ang bahala dira. Continue watching. Hi ma, happy birthday. Happy kay ko nga nadungagan na pala imong edad no. Salamat kay buhi nga Dios nga sa kanunay siya nagaligon kanimo. Naghatag kanimo sa kabasog sa panglawas. Bisan tuod no dili ta perminti kakita, perminti gauban, tungod kay dagko ning mga anak, ang uban na pamilya. Pero salamat kaayo nga makita gid ako no nga ligon gihapon mo. Na nagapadayon gihapon mo sa inyong mga ginabuhat para makasurvive sa kinabuhi and that's life, di ba? Salamat sa pangbuhi nga Dios nga kanunay jud nagauban kaninyo. And this is my prayer and this is my kanang pagampo nga kanunay jud magauban sa Lord sa imong panganday sa kinabuhi, kauban sa imong anak, kabalo ko nga daghan pag gusto mahitabo sa imong anak. Salamat sa mga pagampo ma og nasayod ko nga the heart of the mother is great jud kaayo no. Dili matukngan o dili makambyuan sa bisan unsa pang pandi ning kalibutan. Basta tawag ka pasalamat sa Ginoo anak nga you as a mother kanamo kanang di pa dako minimo nga tarong and o nahimo kang kanang tuburan sa mga kaayo kung unsay naa kanamo karon. Salamat kaayo, God bless you. Here's to your another radiant year, ma. And I pray and hope na tagaan ka long life. And of course, kusog ka basig sa panglawas aron makultil kanimo ang imong mga gustong pagabuhaton diri sa kalibutan. And of course, whatever trials or hindrance na nasa to masinati nato, hindi na ito kalimtan na mga yuong tabang sa Ginoo. Siya naman ang nasayod sa atong kinabuhi. And wala man mi nagtipon-tipon karon sa iyong birthday. I hope that through this mahatag na mo ang among kabig madhatan mo. Because you deserve all the love in this world. Happy birthday. Happy birthday, Kuya. Happy birthday, Dada. Ma, happy birthday ma. Punta nga mayong lawas perminti, wala mga balatian. O dagan pang katuigan na maabot sa mama. Nga punta taas pang kinabuhi hatag sa Ginoo si mo. More birthday to comes. Ug amping kanunay ma nga ampulan ta perminti sa Ginoo nga tagantag mayong lawas og dilan taman ma. Amping, God bless. Happy birthday ma. This is Jamie, imong hadayng anak. Kapila. Sandali, nag-iisip pa! Wala na koy laing maingon kun dili happy birthday og I pray nga tagaan kas Ginoo og dugang pangakusog sa matag adlaw og pinaka the best diya balag wala tayo na-celebrate nga handa o sa madra importante mayo ang panglawas og ang guidance sa Ginoo sa matag adlaw sa mga maybe maura to kay 1 minute maximum raman daw natutason. God bless you ma. I love you. Happy birthday ma. 47 na dito ka and I hope magpinag-anak ka ma and yes, mag-anak ka ma pero say maglagot ka sa mga makay ka ng supakira, ka ng mandita, supol but walang ka ng sa ginaan ni ma sa imuha and lipay di ko dako makay naabot ka sa 47 years old and I hope na malipayon ka matag-adlaw years, months na malipayon ka and dagan blessings mabot sa mga kinabuhi ma and tama na ka isan kami ma and doon akong wish para sa inyo nga patiguang kang malipayon. Love you ma. Happy birthday ma. Salamat sa pagsuporta sa amo na yang tambabang ko na naimo ang imong pagkamalitan ni Manta na basi man sa paningon mo sa ako kaya masukop man ko pero mayor ako pagkadugayan na nya birthday kayo mga tamayo imong pagkabot sa kadugaw lingon tapos manta nang mabutan na ka dili best na ano kanang gubot ka tong pamilya anta kanang ano lang kanang dili na ano gubot sana malipayon ta tong pamilya ay mawala happy birthday kanan ma. Love you. Hi ma, since naistorya naman tanan sa ako ang igsuon nga hatagan kag tag-as nga kinabuhi niya magmalipayon ka and then naistorya na ko dito nga dili man jud ka perfecto nga inahan sa moa pero nagpasalamat gyapon mig dako kay tungod kung wala ka nga gihatag sa Ginoo sa amoa so dili may makakita og kanang kalibutan karon nga bisag bali-balihon pa ang sitwasyon inahan gyapon ka namo og wala jud puy maka tukong sa imuha wala makakumpara sa imuha kay bisan man tuod nga bulag-bulag mi pero wala pud mi kasi nati nga kanang imo jud mi gipasagdaan kun dili bisag nagbulag-bulag mi pero kanang naagyapon ang imong presensya sa imuha nang kamot gyapon ka bisan pa man tuod og kanang wala ka financially pero ang imong presensya naagid na bilang usa ka inahan mo nang I appreciate that one mama. Then tanawa karon ang imong mga anak so anam-anam na laan yung mga kaugaling mong pamilya so anam-anam na pud nga kanang prosper na pud imong mga anak so bilang ako nga naka-graduate of theology then ana po mo graduate og kanang educational so mao na no so pasalamat tagdako sa Ginoo na upcoming nga na ka blessed ang Ginoo ba nga samtang buhi pa ka makita nimo na kung sa kagamhanan ng Ginoo sa ato ang kinabuhi niya pasalamat pa jud ko nga the more pag jud ang Ginoo magpanalangin sa ato and isa sa ako ang mga pangandoy jud man no ang mo alagad ka sa Ginoo mo gina maybe dili man din natin ka pamugos pero
isa na sa akong pangandoy nga makita na ko nga akong mama, wow, nangalagad na sa Ginoo. Akong mama, wow, siya na jud mismo. Ang kanang naa na jud kasing-kasing ba nga wala na jud putol. Muna isa sa akong mga pangandoy mga gusto na ko makita, gusto na ma-fulfill pero sa pagkakaroon na dili pa man ready ang imong heart pero ay ang Ginoo mumuhat jud sa imong kasing-kasing. Muna nga happy birthday kaayo ma and happy Mother's Day to you. Kay karong bulan man karon sa mga mama so deserve nimo nga ang ikang pasalamatan namo bilang usa ka inahan nga gihatag sa Ginoo sa amo. And we love you ma, I love you. O mahal pud ka sa Ginoo. Salamat kaayo sa tanan. God bless you. Guys, wow, ligo, ligo. Sweet uncle.